ओके नमस्कार सांग मैंने गोटे वीडियो को आपको स्वागत। फेज 2 आपंकर बहुत डाउट रोला के कौन आसो कौन गाइडलाइन रही एलिजिबिलिटी कौन रही आपर प्रॉपर गाइडलाइन पब्लिश हो जाए गत काली ही आप पब्लिश होती केवल पीजी कोर्स आपंकर पब्लिश होती गाइडलाइन पूर्व वर्ष आपंकर कंबाइन होकर आसाला कि यही वर्ष आपंकर सेपरेटली प्रत्येक कोर्स आपंकर गाइडलाइन और टाइमलाइन रिलीज होके प्रत्येक पॉइंट भल भाव डिस्कसन कर आपने गाइडलाइन को भल भाव पढ़ु और यही वीडियो को देखा भल भाव आपंकर पॉइंट सब क्लीयर हो एप्लाई आपने निर्भुल भाव करेंगे। ओके प्रथम देखा पॉइंट आपंकर कौन रोचे ना एलिजिबिलिटी आपंकर प्रथम पॉइंट रोचे कहगला कौन ना जदि आपने कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2025 आपने एपियर कर माने एग्जाम को जाकि आसछंती एवं फेज 1 आपंकर सिलेक्शन जदि हो पारा ना देन आपण मैंने एलिजिबल होती किंबा जदि आपंकर सिलेक्शन होता एवं आपण मैंने कौन कारण जो एडमिशन करें ना से केस रे मध्य आपण मैंने एलिजिबल होती किंबा जदि आपण मैंने चॉइस फिलिंग पूर्वर करें नथिले किंबा चॉइस लॉकिंग रे जदि किसी प्रॉब्लम आपंकर रही जाउथुला सेमती केस रे मध्य आपण मैंने एलिजिबल होती। ओवरऑल जदि आमे कहबा जदि आपण मैंने फेज 1 रे एडमिशन करि नाहंते देन आपण मैंने एलिजिबल होती फेज 2 रे अप्लाई करिबा पई। ता सहित 2 नंबर पॉइंट आपंकर कौन कहगला ना जो मैंने फेज 1 रे एडमिशन कर सारी सेमती पिला माने एप्लाई करेंगे फेज 2 एडमिशन प्रोसेस रे। गोटे कंडीशन कौन रोचे ना जदि आपंकर फेज 2 रे आपण मैंने सिलेक्शन आपंकर हो जाउछि देन आपको फेज 1 रे जो कॉलेज रे आपण मैंने बर्तमान पढ़ुछंती से कॉलेज रु सेल्स को आपण मानक आनिबा पई पड़िबो एवं नुआ कॉलेज रे आपनको फिजिकली जाइए सबमिट करिया पई पड़िबो बोली कंडीशन गोटे रखा जाइए। ओके 3 नंबर पॉइंट आमे देखिबा जदि आपण माने पूर्व कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म रो फीस को पेमेंट करिसंती देन आपण मानक पुणी थे पेमेंट करने पड़ो ना जहाँ आपंकर पूर्वर अकाउंट थिला सही अकाउंट रे आपण माने ओपन करके एप्लाई करेंगे फेज 2 बोली कहुई। ओके 4 नंबर पॉइंट कौन कहगला ना जहाँ आपंकर एडमिशन फीस रोचे फेज 2 रे अप्लाई करिया से कॉलेज रे जहाँ आपंकर एडमिशन फीस रोचे ताको कंप्लीट पेमेंट आपको पेमेंट करने पड़ो बोली कहुई। फेज 1 रे जहाँ आपंकर पेमेंट करेंगे से सब रिफंड आपंकर कर दिज्व बोली कहुई। बर्तमान पर्यंत तो नोटिस आपंकर रिफंड पे किसी पब्लिश होना गोटे रु 2 सप्ताह मध्य आपंकर से रिफंड नोटिस आपंकर पब्लिश हो। 5 नंबर पॉइंट आपंकर कौन कहूँ ना मेरिट बेसिस रे बर्तमान आपंकर सिलेक्शन करा बोली कहुई। मेरिट अर्थ कौन ना कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट जहाँ आपंकर स्कोर रोचे से आधार रे आपंकर सिलेक्शन बर्तमान हम कौन से रिजर्वेशन किंबा वेटेज को बर्तमान आपंकर कनसीडर करा नहीं बोली आपंकर कहुई। ओके एवं आपंकर 6 नंबर पॉइंट कहगला कौन ना फ्रीज फ्लोट एवं स्लाइड जो ऑप्शन आपंकर देखा मिलता फेज 1 रे से ऑप्शन गुड़ाक बर्तमान आपको देखा मिलना गोटे ऑप्शन आपको कौन देखा मिलो ना जदि आपंकर सिलेक्शन होची देन इंटीमेशन को डाउनलोड करने आपको ऑप्शन देखाଯିबो ताको आपण माने डाउनलोड करके एडमिशन करने जाइपारे। जदि आपको एडमिशन करने से कॉलेज रे इच्छा नहीं देन आपको किसी इंटीमेशन डाउनलोड करने दरकार पड़ो नहीं। ओके एवं जहाँ आपंकर एडमिशन फीस रोचे ताको आपण माने कॉलेज रे जाइकी नेट बैंकिंग बैंक चालान किंबा एनईएफटी यूपीआई ए सब माध्यम आपको पेमेंट करने पड़ो ऑनलाइन आपण मैंने साम्सर वेबसाइट रे किसी पेमेंट करेंगे ना। 7 नंबर पॉइंट आपंकर इंपोर्टाट रोचे देखो प्रथम आपंकर फास्ट राउंड सिलेक्शन गोटे पब्लिश कर आपंकर गोटे वेटिंग लिस्ट पब्लिश कर कहुई। जो मैंने फास्ट राउंड सिलेक्शन रे सिलेक्ट तो होते किंतु एडमिशन करनथिबे सेमती केस रे वैकेंसी आपंकर कॉलेज मानक रहिबो से वैकेंसी को फिलअप करने गोटे वेटिंग लिस्ट आपंकर पब्लिश एवं आपड़ जदि से वेटिंग लिस्ट रोचंती देन आपको से कॉलेज को रिपोर्टिंग करने जावाई पड़ो रिपोर्टिंग करापर आपंकर एडमिशन हो पार बोली कहुई। 8 नंबर पॉइंट कौन कहगला फास्ट राउंड सिलेक्शन जो आपंकर पब्लिश होपर आपंकर अपर चॉइस इंस्टीट्यूशन जी एवं जो मानकर सिलेक्शन टोटाली हो न से समस्त पिला माने एलिजिबल हो जाउछंती वेटिंग लिस्ट किंबा स्पॉट राउंड रे एडमिशन करने ता अर्थ कौन ना जदि आपण माने 1 2 और 3टी ऑप्शन निजर प्रिफरेंस देछंती एवं 3 नंबर ऑप्शन रे जदि आपनकर सिलेक्शन हो जाउची देन ऑटोमेटिकली आपनकर 1 और 2 नंबर पई आपण माने स्पॉट सिलेक्शन पई एलिजिबल हो जाउछंती एवं जदि आपण मानकर कोनोसी मध्ये कॉलेज रे सिलेक्शन हो पारला नाही से केस रे मध्ये आपण माने वेटिंग लिस्ट पई एलिजिबल हो जाउछंती बोली कहुई। ओके जो मानकर ना वेटिंग लिस्ट थी से फिजिकाली जाकि कॉलेज को रिपोर्टिंग करने जावाई पड़ो बोली कहुई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने इधर आपण मैंने निजे जाइपारे और जदि आपंकर कहीं रिप्रेजेंटेटिव जाउछंती देन आपंकर गोटे वैलिड आईडी प्रूफ माने आधार कार्ड होगा पेन कार्ड होगा सब आपंकर नहीं कि आपंकर बिहापर तांके रिपोर्ट करेंगे बोली नियम रही जहाँ आपंकर एडमिशन टाइम रही से टाइम मध्य आपको रिपोर्ट करने पड़ो बोली कहुई। फर्दर आपंकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माने कौन करेंगे ना भेरीफाई आपंकर करेंगे एवं जो मैंने रिपोर्टिंग करिसंती से पिला मानक मध्य गोटे लिस्ट प्रिपरेशन करेंगे
ଭେକେନ୍ସି ଆଧାରରେ। ଦେନ୍ 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କହିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କିମ୍ବା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହୁଛି ଦେନ୍ କଲେଜ ବାଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ SMS ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ କରାଯିବ ସେ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ଯଦି ଗୋଟେ କଲେଜରେ 5ଟି ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଦେନ୍ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖାଯିବ, ତାର 5 ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ 25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରେସିଓ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ତାହା କଲେଜ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ଯଦି 5ଟି ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଦେନ୍ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ବୋଲି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲି ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି। ଓକେ 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏରର କରେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲଭାଲ ରହୁଛି ଏଡମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏରର କରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଜ୍ 2ରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଡମିସନ୍ ଆପଣମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ CLC ଫିଜିକାଲି ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନୂଆ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଦର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ବାଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମାଗିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏଡମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ ତ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଗାଯାଇପାରେ ବୋଲି ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। 17 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର +3 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ସେମ୍ କଲେଜରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନର୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେମ୍ ରହିବ ବୋଲି କିଛି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ବୋଥ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବୋଥ୍ କୋର୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଏଡମିସନ୍ ଫିସ୍ ସେମ୍ ରହୁଛି ସେମ୍ କଲେଜରେ ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଓକେ 18 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କଲେଜ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଦେନ୍ କଲେଜ ତା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନୋଟିସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହୁଏ ତା ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା 23 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆରେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିବ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ଆଣିଦେବି କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମାନେ 1 ୱିକ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କଲେଜ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ହାଏଷ୍ଟ ରହୁଛି ସେସବୁ କଲେଜକୁ ଆପଣମାନେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ଏମିତି ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି 0 ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଲେଜରେ ରହୁଛି ସେମିତି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 0 ଭେକେନ୍ସି ଅଛି କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଇନକ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି 0 ରହୁଛି ସେମିତି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 10ରୁ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ। ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 10ରୁ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ନା ଆପଣଙ୍କର 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ ସେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ନାଁକୁ କଲେଜର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏବଂ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହେଇଯିବ ଏବଂ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ। ଫର୍ଦର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।